Džihan i Hančar odlučuju da kupe neke stvari za bebu nakon pregleda. Oni kasnije sedaju na jednu klupicu i uzimaju đevrek i ajran, a situacija izgleda lepo i romantično. Derya tada zove Hančar na telefon i predlaže joj da dođe u salon kako bi joj uradili ceo tretman za kosu i nokte, a Džihan govori da će je dovesti odmah. U tom trenutku Čemil izlazi napolje nešto da uzme, a Hančar dolazi u salon. Jonča i Derya se obraduju što vide Hančar, a Jonča joj govori kako će ona biti dobra majka, kao što je i Gururu, jer Bejza ne bi mogla da se nosi sa tim. Hančar govori Jonči da može doći kada poželi da vidi Gurura, a Jonča se obraduje što to čuje. Džihan odlazi u kompaniju, ali vidi da tamo nema Metina. U tom trenutku kod Džihana u kancelariju dolazi Engin i govori da je istraživao malo za narukvicu koju mu je dao i da državne bolnice ne daju takvu narukvicu. Džihan tada razmišlja da je u pitanju privatna bolnica, ali da te privatne bolnice ne drže nikoga za džaba, te da je neko morao dobro da plati za to. On govori Enginu da istraži detaljno svaki korak. Džihan odlučuje da se vrati u vilu i tamo vidi svog brata kako gleda u more. On ga pita zašto nije došao u firmu, a Metin odgovara da je razmišljao o prošlosti. Metin tada govori Džihanu da ga odvede u staru kuću, to jest Hančarinu kuću. Njih dvojica kreću tamo, a Metin, dok se penje u stepenice, razmišlja o svakom momentu koji se desio na dan kada su izgubili svog oca. On se seća razgovora Nusreta i Mukader, ali nikako nije mogao to da spreči. Po dolasku na sprat, Metin govori Džihanu da se setio svega, ali Mukader vidi da su Džihan i Metin u kući i razmišlja šta bi bilo kada bi se Metin setio svega. Ona odlazi i prisluškuje njihov razgovor. Metin govori da se seća svega te noći kada su izgubili svog oca. Džihanu prolaze kroz glavu samo stvari kako mrzi svog oca zbog onoga što je uradio, jer je Mukader ta koja je i navela Džihana i Metina da ne vole svog oca, zato što ih je ostavio. Metin govori da njihov otac možda nije otišao, kako oni misle, a kada bi se vratio, možda bi im ispričao skroz drugu priču koju oni ne znaju. On navodi da oni mrze svog oca zato što su morali i znali su jednu istinu, ali da to možda nije tako. U tom trenutku se pojavljuje Mukader i govori da Turgut, njen muž, ne bi ništa rekao, jer je on odlučio da ode i ostavi ih. Metin se tada okreće Mukader, govoreći da je ona ta koja je širila mržnju prema njihovom ocu, a da su oni to morali prihvatiti. Sada su odrasli ljudi i shvataju neke stvari. Metin tada stavi ruku na Džihanovo rame, govoreći da je dobro što je svojoj voljenoj ženi poklonio ovu kuću, ali dodaje i to da kada se čoveku priča ne sviđa, on mora pronaći način da je promeni, tako da je sada to Džihanov zadatak. Metin odlazi, a Mukader počinje da plače i zagrli Džihana, govoreći mu kako se Metin okrenuo protiv nje. Džihan joj govori da ne zameri njegovom bratu, jer je 8 godina prošlo i on se još uvek nije navikao na ovu priču. Mukader tada smišlja još jedan plan, govoreći Džihanu da ne daje vlasništvo kompanije Metinu, jer on nije razuman. Džihan govori da je već odlučio da to uradi, ali Mukader mu navodi da to nije dobra stvar. Dolazi vreme večere. Mukader šalje Ajsu da pozovu Hančar da dođe da večera sa njima, ali Hančar govori da će malo odmoriti. Ajsu dolazi u dnevni boravak i govori Mukader da će Hančar odmoriti i neće doći na večeru. Mukader odlučuje da sama ode kod Hančar u kuću i pozove je. Hančar otvara vrata, a Mukader joj govori da dođe da večera sa njima i da ona to ne radi zbog nje, već zbog njenog deteta u stomaku. Hančar shvata da je Mukader došla zato i odlučuje da ipak krene sa njom. Međutim, Džihan krene da ustane kako bi video šta se dešava, ali Metin ga uhvati za ruku, govoreći da sedne, jer ne može dobiti ovaj rat. Svi su zbunjeni za stolom na šta Metin misli. On tada govori da ako Hančar želi da živi u ovoj kući, mora da se navikne na Mukaderinu ljubav, jer je to jako teška stvar. Mukader uvek misli da sve radi iz ljubavi i da ne može povrediti nikoga, ali zapravo je to skroz drugačije. Metinu tada počne da drhti ruka i vilica, a Mine se uplaši te uhvati sinem za ruku. Džihan gleda Metinovo ponašanje
i shvata da ovdje nešto nije u redu ili on zna nešto mnogo više od njih. Engin i Sila večeraju u svojoj kući, ali tema koja dolazi na red je njihova svađa od sinoć nakon večere u Vili Deviloglu. Engin je kritikovao Silu zašto je morala ono da kaže Metinu, a Sila se naljutila na njega jer je to namjerno uradila Mukader, koja je rekla da Engin mora da proveri Silu da bi se venčao sa njom. Međutim, situacija danas je drugačija. Oboje gaje osjećanja jedno prema drugom, samo što Engin izrazito pokazuje to, a Sila pokušava da vara sebe kako joj nije stalo do Engina, a zapravo jeste. U Vili Deviloglu Metin za stolom govori Ajsu da želi da upozna Meliha i da radi za njega kao lični vozač. Ova vest sve prisutne šokira, a Džihan lupi šakom od sto, govoreći da Melih ne dolazi u obzir. Metin pita sve prisutne, a pogotovo Ajsu, da oni znaju nešto više i da mu to ispričaju. Mukader prekida taj razgovor, a ova tema neće ostati nedovršena. Nakon večere, Mukader odlazi u kuhinju i naređuje Fadime i Ajsu da sutra odu u hotel, a do kraja sedmice napuste vilu, te da će ona sve platiti. Mukader odlazi, a Ajsu govori Fadime da bi trebali sve reći šta se desilo, kako bi se osvetili za ono što im je Mukader uradila. Gulsum sve to sluša i ovo može iskoristiti u svoju korist. Sinem odlazi da uspava Mine, a Mukader pita Metina da li je sve u redu sa njim i Sinem. On govori da nije, već da se ona ponaša kao robot i skriva pogled od njega. Metin želi da ostane sam, a Mukader odlazi da popriča sa Sinem. Ona joj govori da će promijeniti to kako se ophodi prema Metinu, jer Metin nije kao Mukader. Mukader govori Sinem da ako kaže Metinu za bilo šta i ne učini ovo što joj je rekla, obe će pasti u vodu, a ne samo Mukader. Metin zove Gulsum i govori joj da pronađe ko su bili očekivani gosti one noći kada se on pojavi u vili, a Gulsum kroz glavu prolaze Ajsuine reči. Ona govori da će u što kraćem mogućem roku doći do odgovora. Sutradan, Metin se nalazi sa Silom na jednom mestu. On je pita da li Engin nešto zna o ljudima koji su htjeli da zaprose sina, ali ona govori da on ništa ne zna i da bi trebali zaboraviti na to te da se fokusiraju na osvetu. Metin govori Sili da je njegova majka stavila čudovište u bolnicu, a da ga je Sila pustila iz bolnice, tako da će svi, Nusret, Mukader i Džihan, vidjeti ko je zapravo Metin Deviloglu. Džihan i Hančer su u kancelariji, ali tu se pojavljuje Metin. Džihan mu ustupa svoje mjesto u fotelji, a Metin govori Hančer da ona sada ima suparnicu. Nikome nije jasno šta je Metin hteo da kaže, ali on tada govori da Džihan više voli svoju fotelju od Hančer. Tu dolazi do manjeg nesporazuma između dva brata, a Džihan ustaje i prilazi Metinu, govoreći da tog dana kada je nestao nije mogao da uđe i da identifikuje njegovo telo, ali da je čuvao sve ove godine ono što je ostavio iza sebe i da mu ustupa svoje mesto. Metin ne želi da poveruju to, njemu su svi krivi jer su ga zaboravili i on tada izlazi iz kancelarije, ali pre toga se okrene prema Džihanu i nasmeši. Engin nakon toga dolazi u kancelariju i govori Džihanu da je pronašao mesto odakle dolazi narukvica. Džihan, Hančer i Engin odlaze u tu bolnicu i zapravo to jeste bolnica gdje je bio Metin. Džihan priča sa direktorom o svom bratu, ali oni su mu dali ime Garip, jer nisu znali kako se tačno zove. Direktor govori Džihanu i Hančer da njegovo ponašanje može biti pomešano i da nekada zna biti mnogo opasan, te da se čuvaju. Metin organizuje večeru, ali svi ukućani su zbunjeni za koga bi ovo trebalo da bude. On govori svim prisutnim da je to iznenađenje i da će uskoro vidjeti. U jednom trenutku neko zvoni na vrata, a Gulsum otvara. To su ljudi koji su trebali da pre neko veče zaprose Sinem, ali Metin je saznao ko su i pozvao ih je opet da dođu. Svi ukućani su šokirani, ali Metin se ponaša normalno u skladu sa ovim. Mukader želi da izbjegne ovu neugodnu situaciju, ali Metin joj govori da je saznao šta je trebao i da sada ona može da se opusti i uživa u ovome. Džihan ustaje i pita Metina šta misli da radi sa ovim, a Metin mu odgovara da bi Džihan to trebao da pita sebe.
Kako će proteći ova neočekivana večera?